An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. A bɛ cogo kɔrɔbɔrɔ ma fɔ i turamagan i tarawele a bɛ se ka fɔ tarawele bɔra turamagan de la bilen ni ko a bɛ cogo di jumɛn de bɛ ku cogo la fɔlɔ ne o jamana o ko bɛ cogo la n t'o faamu dɛ ni ko a bɛ cogo di jumɛn ko do fɔlɔ bon e fɔlɔ ɲininkali bɛ kɛ ne ko alhamdulillah n bɛ barika da Ala ye ni baasi ka kɛnɛ ni na ka kɛnɛ hakili la n wulila n sera n filɛ ne ka kuma baasi fana tɛ denbaya la donc nafolo fɔlɔ ye kɛnɛ donc alhamdulillah bi baasi fana tɛ denbaya la baasi tɛ denbaya la ne b'o kuma so Ala kana baasi kɛ an bɛ barika da Ala ye o la jamana dun o bɛ cogo di jamana kɔnɔ a bɛ limbilanbala an fana bɛ yengiyangala nɔfɛ a kuma ka ca dɛ o ye tiɲɛ jamana sina a kɛra kama ko ma ye maa si hakili t'a la maa si tɛ kuma jɔlen fɔ jamana ko la sisan jamana bɛ yɔrɔ min na Ala dɔrɔn bɛ se k'an bɔ o ye tiɲɛ donc Ala k'an bɔ a ko in bɛ yɔrɔ min na Ablaye a jate ka gɛlɛn dɛ bamananw ko ni san tiɲɛna jate tɛ kalo la o ye tiɲɛ ni san tiɲɛna an ka san bɛ nin ka tiɲɛ an bɛ dugawu kɛ Ala kana tiɲɛ Ala ka an dɛmɛ a ka nɛɛma ni a ka makari barika la n'o tɛ ko gɛlɛyalen don kosɛbɛ n'i ye kunnafoniw lamɛn ka bɔ Mali camancɛ la ni Mali kɔrɔn fɛ Ablaye a bɛ maa siran kosɛbɛ jamana ni maa siran nka ko ma gɛlɛya cogo o cogo a tɛ taa ka Ala ka se dan an bɛ halisa an bɛ to Ala ka nɛɛma in de kɔrɔ k'a fɔ k'a k'an dɛmɛ kuma fila de bɛ yan o de bɛ an ka jamana ko la sisan o ye jumɛn ni jumɛn ye cɛkɔrɔba dɔ ko ne ma ko ni ɲinɛ cɛkɔrɔba ye kulu mun sigi fɛrɛ la ko ni jakkumadenw kun bɔra u bɛ wuli garabasa la o ye tiɲɛ Ablaye fɛnw dalen don Ala ye dali kɛ Ala ye fɛnw fana don ɲɔgɔn ka se kɔnɔ a bɛ n'a fɔ Ala ye kuntigiyaw de bila ka fɛnw da ka kuntigi kɛ ɲɔgɔn ye a bɛ n'a fɔ fɛn dafɛ tɔw kuntigi ye adamaden ye cogo min na i b'a ye k'a fɔ ko dafɛnw fana kuntigi jakuma fana ale fana kuntigi ale fana ye ɲinɛ ka kuntigi ye sabula fɔlɔ i b'a jateminɛ jakuma bɛ balo ɲinɛ la jagoya ɲinɛ bɛ siran jakuma ɲɛ min bɛ se min na Ablaye o bɛ s'o la o ye adamadenya yɛrɛ taabolo ye ni fɛn min bɛ s'i la n'o nana Ablaye a bɛ gɛlɛya n'i y'a bila adamadenya minɛ kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko balalen bɛ ko sudalen sa i mana ko labɛn cogo o cogo ni ko dɔw balila ka na Ablaye a ka gɛlɛ i ka ko ka to a cogo la i ye se ka misali min ta o la sisan ni e a labɛn sa k'a fɔ min nin kɛ Ala k'an kisi ni farigan nana bila ala dun n dɛsɛ t'o filɛ i ka ko a taabolo tɛna falen fiɲɛ donna la o tɛ fiɲɛ dɔn ne la t'o la ou bien farigan yɛrɛ tɛ i bɛ taa sɔrɔ ni ko dɔw bɛ se ka bali ka na sisan min ka teli i ka kobolodalen yɛrɛ i kobolodalen to yen fɔlɔ ka taa ko balilen na awɔ an b'a kuncɛ ni mun ye ko n'i taara dugu min na i y'a sɔrɔ dugutigi ye bakɔrɔni ye ko hali kana ɲininkali kɛ o dugu ko wara tɛ waralenkala tɛ surugu tɛ o tiɲɛ ye Ablaye ni ko b'o cogo la ko dɔw man ka kɛ ni ko b'a cogo la ko dɔw man ka kɛ ko n'i taara dugu min na bakɔrɔni ye dugutigi ye ko kana ɲininkali kɛ o ye tiɲɛ ye ko wara tɛ o dugu la ko waralenkelen tɛ surugu tɛ surugu ni wara ninnu bɛ balo ba de la Ablaye ni ye ba ye masaya la yɔrɔ o b'a sɔrɔ ni ko to cogo la bilen na Ablaye ni ko t'a cogo la i bɛ ko dɔw de ye i y'a faamu i bɛ mɔgɔ ye ka ko dɔ kɛ kuma dɔ la adamadenya yɛrɛ cogo la ou bien i bɛ dɔ ye yɔrɔ dɔ la o b'a sɔrɔ ko de t'u cogo la i y'a faamu ni ko t'a cogo la i bɛ fɛn caman ye Ablaye Ala k'an kisi amina bon Mali b'o cogo la comme ko t'a cogo la an bɛ ko caman de ye sisan Mali kɔnɔ bi ko t'u cogo la o ye tiɲɛ ye o de kama an bɛ ko caman ye an bɛ fɛn caman mɛn an bɛ ko tɛmɛncogo caman na ka sɔrɔ si t'a kɛcogo ye o ko de t'u cogo la a kana bali maaw la ni ko sɛgɛnnu cogo la sisan fɛn caman b'a la ka kɛ olu tɛ k'a bila ye bisimila bamanan dɛ Ablaye dan bi tarata ye o tukalo ye tile 24 sɔrɔ san 2021
fasiri bo ko ne sebene ke fasiri ke fo ko amna laje na sala ka frete folo do fo mo ye wasa family ka sala sura ko do la tubarikalla amada men gafa mun to ke Mali tribune anga tribune kanya aywa akumolendo critique me bon ko communicatif kuna sisa to ko ba abolo zande touré ko mamno bi kuna funi kuluni kuma kunta chama fo bololo sanfé nabi wele nazakana ko cybercriminalité ni on fi chama no misga yoro kula shara strategela ko critique en keme kama chama jatga bi ablandan ajodo le pa adamne do boral o de chen te ko fana na to chula ye fanga jo o chen a kuma do sani ko to chula ko do yi ko segana kan chula ma wudle le pa adamne ko do kasula mo ko kuma chugodo ibado ne bitu afo kuma don mali geliate malidete mali nyamgo de do kuma bano ni nyamgo cleaner ablay sadri jamana musli ntado nyamgo cleaner ebi ko reke chugo minaw asege o ke chugo di onete ko cleaner yawo awodo nyamgo ko do ablay ni nyamgo ko boranga jamana ngono sisa mo lafia kuchala nam ko korsena ba mko ani kelen jate ko lo ajira ka fo ku bala obi chamanje fanga nyam ko singoro madu parce que ko gere bidrun wore le reporter ayo jira saka fo INPC konnana ko gelea do be no ka so ke musaka do ta chugo ko yi ko makke akechola ko ni ko numbala je na ko fi foi may nyam ko bala ni we directrice générale madame Silbe Zaminatou Cissé ko ale fi foi te ko nuna Gabon ko lu ko na jira saka fo ko malde mun be no luka nyam ko ko no ko conseil de malen luxury ko Abib Silat na saka ke luka cheboy ko tonsi ba mi kanga ke bo ko no keneka nyama bayro awo ko avec kundulu ka chebodi avamuna gafamu to l'indépendant les musse bi somodano sumelu boy maiga mbodo le hakila di finetu ka 100,000 kala na kuma ci alendo ani jamana nyama ka panguru ko assessment ya ka fuku cour suprême ko ye aka critique ka bi marskalo temenei ko o cri jabi de be ni kunu balade datu ko le fura do model ka joroni ko ina awo adu mo fanyele ka critique en to kalma aya fo de ko ay ne fo ngon takalma on era fa takalma ya waso ya tuguche ne la borani kalama sisane ayo Yaya Sangare adema PS nyamko dodo ale kumbe adema ka ton ka bara dale kene ka gawo ka jire no ka foko futna adema bali uka famanyini samba fla ani mukani fla kalata na tanu na ablandan kurs dasis ka Bamako uluka kriblo ta ko flana hokumu kono ko mi rafana be talike mafa wale tan jateminana ani do fana be no ka mogon ni kene karaba ani ka wala do ke mi kra sababu ni ma turala o woro jateminana ani ko do de fana ye jokina do lase mogodo ma o men fana kra sababu ni ulu fana fatura o ko o tan ani woro fana jateminana ablandan ayo info matin information ba kono ala jira ka foko kimeli mi to ke sango san no awole ko bakalura malien o nyinanta ko baro ko ni balaga ke wako alla kana ne ndo kanye ko sobe ablandan o faganyama docteur Shogel ko kala mayga ko aleye coronavirus bolo ci tako flana baro nu do kunu alera bolo ci ne woni jami ya ko mega do bolo ci non mba fega na lera bolo ci na bolo ci am se que ta wala am se ka nya aka na le rema ke abigele yambulo ne ko parce que ni ba fe jima denge munke jima na nyima e bi ke tamme se bi ke misalide ne ko ma ina jogi kuma da ya kede ake ngaye ni fami so rambake ne ko ma ye ka ya kede voilà am sa ka ya kede ni ngalo mais ne ko ne jamunu ye ale tola voilà o nya ko ni ya rebe ala ka dobulu ci no ale kachi ale tachi na ale tachi sini kana mandachi l'indicateur de nouveau
ko sira mina ne kundu banyagala ni bangas ni nyacenga ko sira lablara ami o ka chuwa ka nyefo mo ya ka kuna fundo sira makunu da dafe ka foku bamachinu nyira dugundola wala ku kunda banyagara kan ni la kana sawat bo kulu wankana ukala ukanga fere munu tike aywa kulu tike sabula ajira ka fo bamachinu kunda lendo u chamamba de ku yira mutuka wala ku kunda banyagara kan tubarigala awo akilla mala somne o shuwa yable ku bunte san fedra bana usa manu misa sabe kale nyade bamachi ko kelen hukumu kono sahiri ko mami wele ko Abu Walid nam ni alay Sahrawi ko alay groupe état islamique istigbar de o ko kuna fundo ajira ka foko afana ke ka fara bina kan ni Niger ni nyache ala ka fa ko kuna fundo jira awo bole ko sami talike utugalo klita ane duru temene manga min temena Mali ni Senegal ni nyache sarakan tamako kumo kono nam oko Mali tama kulu dobe Senegal ni watla wasaka seka ko usigi sekin ngor korola sabula sarakan tamako gulu bala halsa jamana fly ni nyache bole ko Cheikh Oumar maître Cheikh Oumar Konaré ada sementia ka foko do bole chado kele chawla ko o manga astana sabula ko de motna tu afia bada ko an kan gan labe wasaka anyira lakana abla andan nam Nouvel Horizon ala jira ka foko sida ka sorno do manu mediateur ale kan na jatim na ke chama jafkan tabulu langa jamana kuno wati na tanuna kunga ka kon unye kulu kan ne misiyondo jamana rekunda no ye comité local de médiation nam oku bala ka mawu kumbe classe politique ton wasaka seka hakilo faranywa ka chama jafkan ko instrat kela o kenya bako kula jira saka foko gelami mbe uluka ni we shiniwa kwa kewale jugu ye ko jamana nyama manga sumane no akula oko uma ablay andan o même talike ajira ka foko cour de justice da sedaola oko Mali jamana ni asimi wele no fakala idno o kasawke badoni mo katarwan ka Allah halawi o maître Cheikh Oumar Konaré ajira ka foko sharafute sedao bulu ka jira ka foko bisika feno wajibiya Malika ni tabulo nunu kan abla andan nam leso ale ya jira saka foko kimali bagalura ko abala ka teme iba foko ko kimali ma chama to donda fo nyonda ma chama bodo nyonda ni ko kimali mo fo mo kimali examen bo maraka mani yo fo bo mana chama to do iba fo examen mo basirala nyonda mumbe nyonda mbe kalando nyache ko ni awul ko bagalura ko ale baro bala ka teme chuko nyuma mbadila abla andan ka soro ko gram ko grevla bo abina wala ko krambo no klale bi soro ne sei aywa sabula anye ba munu na ni kuna fonu munu ba sina ay wori ko te ya ni wori ko bi ro mina farale bi ochi ayo ko coronavirus bolo ci fana ta ko flana baro damana afro basketi chekunda ko malni Nigeria bina masaranga shoketala aywa d'accord ala ka seba dama amina ne juma arc-en-ciel la jira ka foko fenchama bala ka fo Seydou Mamadou Koulibaly mani wati laban nuna o mimbi talike ka foko logement social munun dira tabakoro ko ye wale do ke no na nyana chama o ko kuma ko jamana nyama kalata nyakoro ko mo bala fe ka ne chei soro busuma ban ka togo noko ti ka soro ni afiente ko nuna wa tentu kola de ni kambo jona ijuguba katike o chei ni dalen di yerola ni bi kambo ni kambo jona ni dobe fendo yuga bo fole malido am nyondo yam matu kuma ganzo ayo fasiri wa kema ko nyinga sila amena ya mama kuma gan o chei politique dam na ne fono mi fon fa ni do la korokara ga tono korokara wu ki yorodo wu ñu ci yorodo est-ce que to la ayo fasiri wa kema ko nyinga tomi bla ko anaka nu wa feka atoko cien ka so no te kununa o nyinga ni be nya foti même to leke sira kantama ko gelami be alla ni wati nuna ko sira ko nyamo banu directeur général de routier ko ale nyafal do ke ko nu sira tkela ablandan akad la dro yero akasira dula ko kuma chama bla
ayiwa wala ko sa ɲɔgɔndan min bɛ sen na Ablaye ko kalanden 182 ko olu de tɔgɔ sɛbɛn don ɲinan bac kɛnɛ kan Ablaye dan ayiwa ala k'u gɛrɛsɛgɛ dɔ la amina ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka nati diya o ye tiɲɛ ni karamɔgɔ ko u bɛ grève la u bɛ taa dɔ ta ka na u b'u tɛgɛ nɛmu a kɔrɔkisɛ yɔrɔ fana n'u ma taa u b'u tɛgɛ nɛmu aw kɔni sɛgɛ t'o la dɛ kuma ka ca dɛ a kuma ka ca bon janko sen ta yɛrɛ fana kuma ka ca parce que sariya tigilamɔgɔw yɛrɛ t'a la ka ɲɔgɔn faamu ko in na a fɔra ko Asimi ordonnance mun ta k'o ye article 39 ka baara jɔ ka loi in abrogé nka sariya tigilamɔgɔ dɔw fana b'a la k'a fɔ Choguel Kokala Maïga ale yɛrɛ de y'a fɔ fɔ siɲɛ 2 an ka jatew ka ɲi k'a fɔ ko loi in bɛ a ko sariya in b'a nɔ la a b'a nɔ na mais a tɛ waleya donc o t'a nɔ na sa k'a sɔrɔ ni sariya tigilamɔgɔ dɔw fana ko loi in tɛ yen k'a a ka baara jɔra Asimi ka sariya in fɛ kuma banna o bɛ ɲɔgɔn dɔn laban o bɛ ɲɔgɔn mɛn parce que ni Asimi ka sariya in kuma ni ma fili article 4 o kɔrɔ de article 39 kuma tɛ sa an ka ɲɔgɔn nɛgɛ sa voilà a banna kuma de bɛ yen voilà mais Choguel ne bɛ se k'a fɔ Choguel ka kuma in kɛcogo o de ye siga don maa caman na sabula Asimi ye sariya mun ta n'i y'a lajɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ article 39 jɔra i y'a faamu Choguel ko a ma jɔ nka ni Choguel ko k'a ma jɔ ale min ye fanga ɲɛmaa o ye faamu cogo a kɛcogo b'a jira na ban k'a ɲɛ jira na kuma bɛ n'a kɛcogo fɔra école karamɔgɔw ye n'u sɔnna n'a y'u kun minɛ kuma bɛ ban sinon hali école karamɔgɔ ninnu ka kuma selen y'a fɔ ko sikafɔ kɛyɔrɔ la jamana ka mɔgɔ minnu nana olu y'a fɔ ko article 39 ka baara jɔra kuma banna nka ko olu fana bɛ k'u pro Choguel ka kuma in de kan a ko ɲagaminen don Ablaye d'accord i yɛrɛ ka fɔlen a n'a ɲɛnabɔ a b'a ɲɛnabɔ cogo dɔn yanni Bakari ka na bi an bɛ 24 août la 24 août a bɛnnen don mercredi dɔ de fɛ 1965 Modibo Keïta ale tun ye président ye k'a sɔrɔ Cameroun président Amadou Ahidjo tun bɛ an badenya teriya la an fɛ yan o fila ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka taa Jikɔrɔni Para usine dɔ bɛ u b'a fɔ usine céramique porcelaine u taara o inauguré ɲɔgɔn fɛ o usine a dira ma Fufalaki Corée du Nord fɛ o usine an tun bɛ Acheti Baradaw fɛn fɛn bɔl an b'a bɛɛ dilan yan mais o usine ni cɛ o y'a fɛɛrɛ o usine en 65 ans an mago tɛ foyi la ni tu connais les porcelaines quand même a ka Acheti wo a ka Makɔlɔ wo a ka boli wo a ka fɛn bɛɛ an b'o bɛɛ dilan an fɛ yan a sɔngɔ ka di fana cɛ ouais parce que n'a bɛ dilan fɛ yan nɔ sɔngɔ bɛ nɔgɔya mais sisan o si tɛ kuma ka ca a bɛɛ kɛra n t'a dɔn n b'a fɔ cogo di sisan a kɛra souvenir de ye sisan an ka usine bɛɛ de cira an ka usine bɛɛ fɛɛrɛ la ni mɔgɔ min yɛrɛ fɔ n tɛ tariku dɔn Ablaye i t'a dɔn yɛrɛ ko nin fɛn ninnu kuma fɛ yan ne tun b'a fɛ yan ko ni tɛ tariku yɛrɛ dɔn i t'a dɔn voilà a kuma ka ca Traoré Jité le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Bakary, vous avez la parole, c'est l'heure du flash. Oui, il est exactement 9h, passé de 2 minutes dans notre studio. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ces flashs d'information. C'est la fin de près de 4 mois d'occupation pour les habitants de Dinankourou. Depuis le 2 mai dernier, ce village situé dans la région du Mopti, dans le centre de notre pays, était assiégé par des groupes armés. Un accord a été conclu la semaine dernière après des négociations entre les assaillants et les autorités coutumières de la localité. Sur un autre plan, deuxième jour de baccalauréat malien, ils sont 2304 candidats au baccalauréat technique et 182 123 au baccalauréat général, répartis entre 383 centres d'examen. Les épreuves ont débuté hier en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné par plusieurs membres du gouvernement. Début de la deuxième campagne de vaccination anti-Covid au Mali, il s'agit cette fois-ci des doses Johnson & Johnson offertes par les États-Unis à travers l'initiative COVAX. La cérémonie était présidée hier par le Premier ministre. Il faut préciser que les zones concernées par cette campagne sont les régions de Kaï, Mopti, Tombouctou, Gao, Menaka, Taoudéni et le district de Bamako. Les personnes cibles sont les jeunes de 18 ans et plus et des personnes à haut risque. Notez également que les personnes ayant été vaccinées avec
AstraZeneca ne sont pas concernés par cette campagne. Et puis nous allons terminer par le sport pour dire qu'aujourd'hui on joue la dernière journée du tournoi de la montée en première division ici à Bamako. Donc on l'a fait déjà qualifié pour la première division. Donc on va jouer contre les Réveils Bafon de Caille au cours de la dernière journée dans ce groupe. Dans le groupe B basé à Sikasso, c'est déjà fait. C'est l'US Bukuba qui va représenter désormais la Ligue de Koulikoro en première division la saison prochaine. Et puis basketball, c'est parti pour depuis quelques minutes déjà la 30e édition de l'Afro Basketball masculin au Rwanda. Donc actuellement la Tunisie joue donc contre la Guinée, le Mali, les Aigles du Mali rentreront en danse demain. Ce sera à partir de 11h contre le Nigeria. Voilà donc une équipe malienne qui est arrivée en tout cas décimée avec 80% des joueurs locaux, faute de moyens, faute des primes non payées pour les joueurs et faute des salaires payés pour l'entraîneur national. Voilà donc ainsi va le Mali. Voilà, c'est tout pour ces flèches d'information. Merci de l'avoir suivi. Ainsi va le Mali d'aujourd'hui. Aw tulo garisɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan.